अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू कारून का अंजाम, गुरूर की सजा। सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं हिकमत की बातें पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद सलमान। आज हम एक निहायत हिदायती और चश्म कुशा मौजू पर बात करने जा रहे हैं, कारून का अंजाम और गुरूर की सजा। ये मौजू ना सिर्फ कुरान मजीद में बयान किया गया है बल्कि अमली जिंदगी के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त, मुहक्किक, इस्लामी स्कॉलर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली गुफ्तगू के माहिर मोहम्मद मोइज़ साहब। मोइज़ भाई, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। आज का मौजू वाकई दिल को झंझोड़ देने वाला है। कुरान मजीद में कारून की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि इंसान की नफ्सियात, दुनिया की मोहब्बत, गुरूर के अंजाम और अल्लाह के उसूल अदल की एक रोशन मिसाल है। चलें गुफ्तगू का आगाज करते हैं सबसे पहली बात से। कारून था कौन? कुरान में तो इसका जिक्र आता है लेकिन लोग अक्सर इसे सिर्फ दौलतमंद के तौर पर याद करते हैं। तारीख और कुरान के मुताबिक कारून का पस मंजर क्या था? जी सलमान भाई, कुरान मजीद में सूरह अल-क़सस खुसूसन आयत 76 से 82 तक कारून का तफसीली जिक्र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्न कारून काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम। तर्जुमा, बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था मगर उसने उन पर जुल्म व तकब्बुर किया। यानी कारून बनी इसराइल से था, मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, उसके पास बेहिसाब दौलत थी लेकिन वो इंतहाई मगरूर, सरकश और अल्लाह के अहकाम से रूगर्दान था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक कारून पहले एक आलिम और आबिद था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तौरात का आलिम समझा जाता था मगर दौलत मिली तो इसका दिल बदल गया। बहुत दिलचस्प। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कारून पहले नेक था। तो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि कभी भी इंसान का दिल बदल सकता है? बिल्कुल। इंसान के दिल में दौलत, ताकत या मकाम आ जाए तो वो या तो आजिज़ी सीखता है या फिर कारून बन जाता है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना। ए अल्लाह, दुनिया को हमारा सबसे बड़ा मकसद ना बना। जब मकसद दुनिया हो जाए तो फिर अंजाम कारून जैसा होता है। कुरान कहता है कि कारून के खजाने इतने भारी थे कि चाबियां भी ताकतवर आदमियों के लिए मुश्किल थी उठाना। तो क्या वाकई उसकी दौलत इतनी ज्यादा थी? जी हाँ, कुरान मजीद में आयत 76 में फरमाने इलाही है, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बती उलिल कुव्वा। तर्जुमा, हमने उसे ऐसे खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की जमात पर भारी थीं। यह जुमला बताता है कि चाबियां बहुत थीं, बड़ी थीं, इतने बड़े खजाने थे कि लोग हैरान रह जाते थे। तफसीर में लिखा है कि उसके पास सोने, चांदी, मोतियों, ज़ुमर्रद, याकूत और दीगर खजानों की भरी हुई कोठियां थीं। वो शहर में निकलता तो ज़र्क बर्क लिबास पहनकर हजारों मुलाजिमों के साथ निकलता और लोग मुतासिर होते। मोइज़ भाई, कारून की शख्सियत को सिर्फ दौलत का हामिल समझना गलत है। उसका असल जुर्म क्या था? उसका असल जुर्म गुरूर था। जब उससे कहा गया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और नेकी करो तो उसने कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मि मिंदी। ये सब मुझे मेरे अपने इल्म की वजह से मिला है। ये जुमला आज भी दुनिया में बार बार सुनने को मिलता है। मैं खुद बनाऊं, मेरी मेहनत है, मेरी काबिलियत है, मेरी जहानत ने यह मकाम दिया। हालांकि सारी सलाहियतें, सेहत, अक्ल, मौका सब अल्लाह की अता है। ये रवैया आज भी आम है। लोग कहते हैं मैंने खुद मेहनत की है, अल्लाह ने कुछ नहीं किया। ये कितना खतरनाक जुमला है। बिल्कुल, ये जुमला शिर्क खफी तक ले जाता है। इंसान समझता है कि रिस्क देने वाला वो खुद है। यही कारून की हलाकत का सबब बना। कुछ रिवायतों में आता है कि कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम भी लगाया था। जी बिल्कुल दुरुस्त। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह के अहकामात की तरफ बुलाया तो उसने जिद में आकर एक औरत को रिश्वत दी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर बेहयाई का इल्जाम लगाए। लेकिन जब अवाम के सामने पूछा गया तो औरत डर गई और सच बोल दिया। यहां से अंदाजा होता है कि दौलत इंसान को बेहयाई पर आमादा कर देती है। वो हक बात का दुश्मन बन जाता है और सच को दबाने की कोशिश करता है। जब कारून अपनी शानो शौकत के साथ बाहर निकलता था तो बनी इसराइल के कुछ लोग क्या कहते थे? कुरान इसी कैफियत को बयान करता है, या लईक लना मिस्लमा ऊतिया कारून। काश हमें भी वो मिल जाए जो कारून को मिला है। यही दुनिया की मोहब्बत है। लोग इसके सोने, चांदी, जवाहिरात, लिबास और महल्लात को देखकर हसद करने लगे मगर अहले इल्म ने तनबीह की, वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमना। तुम पर अफसोस, खुदा का सवाब बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाएं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे लर्ज़ख़ीज़ हिस्से की तरफ। कारून का अंजाम क्या हुआ था उसके साथ? ये वाक़या इंसानी तारीख के बड़े तरीन वाक़यात में से है। कुरान कहता है,
فخسفنا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ عذاب اچانک آیا۔ روایات کے مطابق عین اسی وقت جب وہ اپنے شان و شوکت والے لباس میں باہر نکلا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بددعا کی، زمین پھٹنے لگی، وہ چیختا پکارتا ہاتھ پاؤں مارتا زمین میں دھستا چلا گیا، اس کے خزانے، گھر، محلات سب زمین نگل گئی۔ قرآن مزید کہتا ہے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، نہ کوئی گروہ اس کی مدد کو آیا نہ وہ خود بچ سکا۔ یہ انجام تکبر کا بدترین انجام ہے۔ اور جب لوگ اگلے دن اس جگہ سے گزرے تو وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کاش ہمارے پاس قارون جیسی دولت ہو، وہ سب کانپ گئے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ منظر لوگوں کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ معیز بھائی، قارون کی کہانی آج کے دور میں کیسے لاگو ہوتی ہے؟ یہ کہانی آج بھی ہر جگہ زندہ ہے۔ ایک، آج کا قارون وہ لوگ جو دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، سی ای او جو دولت کو اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، سیاست دان جو سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل شکست ہیں، انٹرنیٹ کے مشہور لوگ جو فخر سے کہتے ہیں میں نے سب خود بنایا ہے۔ دو، آج کا قارون وہ کمپنیاں جو ظلم کرتی ہیں، مزدوروں کے حقوق کھا جاتی ہیں، کمزوروں کو ستاتی ہیں، رشوت، دھوکہ اور فریب کو بزنس بنا لیتی ہیں۔ تین، آج کا قارون وہ دل جو اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چلیں آپ کچھ واضح اور عملی سبق نکال لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہمیں اس واقعے سے کیا سکھاتے ہیں؟ سبق نمبر 1، تکبر اللہ کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات مسلم میں صحیح سند سے مروی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دولت آزمائش ہے، انعام نہیں۔ قرآن میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلائی اور برائی دونوں سے آزماتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، رزق کا اصل دینے والا اللہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، دل میں عاجزی پیدا کرو، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ وہ بھائی اگر آج کے نوجوانوں سے براہ راست بات کی جائے تو کیا کہا جائے؟ دولت آ جائے تو اللہ کو نہ بھولو، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ دوسری بات، سوشل میڈیا کی چمک دھمک کے پیچھے نہ بھاگو، دکھاوا، نمود و نمائش، یہ سب قارونیت ہے۔ تیسری بات، سچی کامیابی دل کے اطمینان میں ہے، نہ کہ بینک بیلنس میں۔ چوتھی بات، ہر کامیابی کے بعد الحمدللہ کہنا سیکھو، یہ جملہ انسان کو فرعون نہیں بننے دیتا۔ معیز بھائی، آپ نے آج واقعی دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں کی۔ قارون کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دولت مستقل نہیں، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، اور غرور کا انجام ہمیشہ بدترین ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام صرف یہ ہے کہ جب دولت ملے تو زمین پر نرم قدم چلو، کیونکہ سخت قدموں والے اکثر زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن معیز بھائی اور سامعین اکرام، اگر آپ کو آج کی نشست پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ہدایتی گفتگو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔